कराए जा रहे प्रोग्राम, मैं जो कोर्स दिए गए हैं उनमें से कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा 3-4 महीने से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसमें हम बीपी चेक करना, शुगर चेक करना और फीवर चेक करना, हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। रीड इंडिया की तरफ से इस कोर्स में जो जानकारी दी गई हैं निधि मैम ने, जिनको हमें प्रैक्टिकल तौर पे कराया गया है, उसको हम आस पड़ोस में अपने भाई बंधु कोई भी हो जिसको ये शिकायतें हम घर पे चेक करके बता सकते हैं। और भी बहुत अन्य ऐसी सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं जिनसे हमारे जीवन में थोड़ा सुधार आया है। और हमें अपनी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इसके माध्यम से मिली है, किस प्रकार आप कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। रीड इंडिया के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि ये सुझाव दिया गया किस प्रकार हम अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। हम बहुत तहे दिल से रीड इंडिया का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें अच्छी सुविधा प्रदान की। रीड इंडिया हेल्थ वर्कर्स के ट्रेनिंग से मुझे क्या है, अब मेरे बस्ती के मेरे गांव के अंदर क्या है, मैं अपने लोगों के पास हेल्थ चेक करने के लिए किसी का बीपी, किसी का शुगर, ये हेल्थ चेक करने की वजह से और उनका ACG हर एक एतबार से भी क्या है, उन लोगों को चेक करने की वजह से रीड इंडिया की तरफ से मुझे एक किट मिली। इस किट के ज़रिए से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कभी क्या है, हेल्थ चेक करने की वजह से मुझे क्या है 1,500-2 हज़ार रुपये का क्या है महाना मिल जाता है। और इसमें क्या है, मैं इस किट की वजह से और इसे रीड इंडिया की तरफ से क्या है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। Hello, I'm Dr. Nidhi Gulati. I'm taking Community Health Worker training under HSBC. In this training, I've covered the topics like basic health and hygiene, waterborne diseases, airborne diseases, adolescents' health, prenatal and postnatal care, immunization, and nutrition. I have also taken a live demo class with the beneficiaries on how to take blood pressure from blood pressure machine, how to measure sugar from glucometer machine, how to measure oxygen level from oximeter, and how to take temperature from thermometer. Beneficiaries have gained confidence and gained lot of knowledge about health. They have given a positive feedback about the training. Now they are trying their level to get enrollment for the jobs. Thank you. I am Sheetal from Davata. I enrolled entrepreneurship course. मैंने 3 महीने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स की क्लासेस अटेंड की हैं रूम मैम की। इससे हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फेसबुक, हम फेसबुक पे अपना पेज ऐड करके एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट फैलेगा, लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी प्रोडक्ट की। हम यूट्यूब पर भी अपना चैनल बना के अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उसकी डिटेल शेयर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस अटेंड करने से मुझे बेनिफिट हुआ है, जैसे कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकती हूँ ऑनलाइन बिजनेस करके, पार्ट टाइम स्टडी भी कर सकती हूँ, अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हुई है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई है मेरी, और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों से बात कर सकती हूँ। इंटरफेस की पावर है जो मेरी वो इंक्रीज हुई है एंड आई एम वेरी थैंकफुल रीड इंडिया। मैंने 3 क्लासेस ज्वाइन करता हूँ। एक है पर्सनल डेवलपमेंट और हेल्थ अवेयरनेस और मार्केटिंग। कम टाइम में बहुत सारी नॉलेज हमने ली है, लेकिन ये हमारी अभी स्टार्टिंग है। आगे जाके जो हमारा विज़न है वो बहुत बड़ा है। कहते हैं ना कि एजुकेशन अगर किसी के पास है तो वो कहीं भी अपनी जंग जीत सकता है। I am interested in Photoshop to learn and work. I got learning opportunity in Read India IT Skills Training Center, Patancheru. I learned in this Photoshop, photo course, visiting cards and pamphlet designs. I would like to work as a DTP operator thanks to Read India. Our Read India volunteer explained with me Photoshop course. I am really interested in Photoshop course. I have many things about the photo session. I am lot of improvements in the Photoshop course. I am joined in assistant photograph in Bairedipalli. Earned 2,000 rupees for a month. I am really happy this moment. Thanks for Read India giving this opportunity. My name is Mubarak. I am from Yamkotur village. I trained the 100 beneficiaries in Photoshop.
and I trained about Photoshop. I'll share some topics about what I trained. First of all, introduction of the Photoshop, just like how to open a picture in Photoshop, how to create an image, some applications like crafting, background changing by using tools like image menu, filter menu, color mode, some other menus, and also some menus like red eye, remove hotspot removal, color adjustment, and other menus. Now some of the beneficiaries, after learning the Photoshop, they got some benefits and they got in local some work in Photoshop. Now present Reddy Ashwant, Ruchita Massan, and these members, they got jobs in local as assistant photographers, and they earning 2000 to 4000 per month in local. Now they are feeling very happy because Read India gave a best opportunity to learn the Photoshop in local only, and they are feeling very happy. And నా పేరు ఉషయ్య. నేను రీడ్ ఇండియా సంస్థలో ఐటీ ట్రైనర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడ మేము పిల్లలకు ఫోటోషాప్ నేర్పిస్తున్నాము. ఫోటోషాప్లో పిల్లలకు ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ మరియు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్, టెక్స్ట్ కలరింగ్, టైటిల్ డిజైనింగ్, యూఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైనింగ్, లోగో డిజైనింగ్, పాంప్లెట్ డిజైనింగ్ మరియు విజిటింగ్ కార్డ్ డిజైనింగ్ లాంటి డిజైన్స్ వాళ్ళతో ఫోటోషాప్లో ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాము. పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకుంటున్నారు. వీళ్ళకు ట్రైనింగ్తో పాటు చిన్న చేసిన కంపెనీస్లో వాళ్ళకు ఇంటర్న్షిప్ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీ కోసం కూడా మేము కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వరకు ఇద్దరికి జాబ్ వచ్చింది. సో మేము ఇక్కడ పిల్లలకు చాలా శ్రద్ధగా ఈ యొక్క ఐటీ స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నాము. ఫోటోషాప్తో పాటు ఇంటర్మీడియట్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నాము. ఈ స్కిల్స్లో వాళ్ళకు బిజినెస్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, బిజినెస్ని వాళ్ళకు ఏ విధంగా రన్ చేయాలి, లోన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఎలా మనం దీనికి ఉపయోగించుకోవాలి అనేది ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, లైసెన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, పోస్ట్ ట్రైనింగ్, బిజినెస్ ఎట్లా, వాటన్నిటి గురించి కూడా బిజినెస్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎట్లా రన్ చేయాలనేది మొత్తం నిర్మిస్తున్నాము. వీళ్ళకు ఏదైనా ఎంటర్ప్రినర్షిప్ స్టార్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్గా వీళ్ళకు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ విధంగా మా రీడ్ ఇండియా పట్టణ సంస్థలో చాలా విజయవంతంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వస్తున్నారు. ఇక్కడ దేశంలో ఫస్ట్ క్వార్టర్ ప్రోగ్రామ్ నడిచింది. ఇక్కడ పట్టణ సెకండ్ థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. మాకు ఇక్కడ 350కి పైగా విద్యార్థులు ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ సెంటర్ని వినియోగించుకొని ఈ యొక్క ఐటీ ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. వీటితో పాటు ఇంకా చాలామంది పిల్లలు ఈ యొక్క ఇండియా సంస్థ ఇక్కడ పనిచేరున్న విషయాన్ని బయట విద్యార్థులకు తెలియపరుస్తున్నారు. దీనివల్ల మాకు ఎంతోమంది ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు. మేమందరి విద్యార్థుల కొత్త విద్యార్థుల పేర్లు మేము ఆఫ్లైన్లో మేము ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇలాంటి అవకాశం కల్పించిన ఇండియా సంస్థకు మరియు హెచ్ఎస్బిసి సంస్థకు నా యొక్క హృదయపూర్వక చెల్లిస్తున్నాను. थैंक्स टू रीड इंडिया एंड एचएसबीसी. बिकॉज़ मैं जब ट्रेनिंग्स करता हूं तो बिफोर वी स्टार्ट एनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि आपने आज 2 घंटे की टॉक दे दी, आपने शायद 2 दिन की ट्रेनिंग दे दी, आप चाहे हमारे यहाँ पर आकर 10 दिन की ट्रेनिंग दे जाइए, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ दिनों के बाद वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगी. तो मेरा उनसे और आप सबसे एक ही बात कहने का है कि जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी चीज आप सीखते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो अप करना बहुत जरूरी है. और वो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. आज आप सब ने होपफुली आज सब ने बात लिया होगा, नहाया होगा. क्या आप आज सिर्फ आज ही नहाए हैं या आप डेली नहाते हैं? आई होप आप डेली नहाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी. बिल्कुल यही तरीका है किसी भी मोटिवेशन, किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी लर्निंग को अपने साथ रखने का.
अगर आप उसे एक दिन प्रैक्टिस छोड़ देंगे, आप 2 दिन प्रैक्टिस छोड़ देंगे, तो वो ट्रेनिंग में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, वो हट जाएगी। जब हम इस तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं आपके साथ, तो हम आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको है। कोई भी आपके साथ 24/7 उंगली पकड़ के नहीं चल सकता। तो बहुत जरूरी है कि आप उन सोर्सेज को अपने साथ रखें जो सोर्सेज आपको इन ट्रेनिंग से मिलते हैं। और वो सोर्सेज क्या हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस, किसी भी तरह की ट्रेनिंग्स, कोई भी एक अच्छा थॉट एवरीडे अपने बारे में पढ़ना, अपने गोल्स और टारगेट्स को लिखना। जब आप इस तरह की चीजों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है, लेवल ऑफ अवेयरनेस है, वो डेली बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि एक बार एक लेडी रोड के ऊपर जा रही थी और उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे, और उसने देखा कि कुछ लेबर्स थे, मजदूर थे, जो एक जगह पे पत्थर तोड़ रहे थे। तो उसने एक लेबर से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उस लेबर ने जवाब दिया, दिखता नहीं आपको कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? क्या बेवकूफों वाला सवाल कर रहे हो आप? तो उसने कहा ठीक है, गुड, ऑल द बेस्ट। वो थोड़ी सी और आगे बढ़ी और उसने फिर लेबर से एक ही वही सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उस लेबर ने जवाब दिया कि मैं यहां पर शहर का सबसे बड़ा स्कूल बना रहा हूं। अगर आप इन 2 एग्जाम्पल्स को समझ पाए कि सोच वही, काम वही, सोच में डिफरेंस। आपको सोचना है कि आप एक पत्थर तोड़ने वाला बनना चाहते हैं या फिर आप स्कूल बनाने में कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। जो वो स्टोन टूट रहे थे वो अल्टीमेटली स्कूल में लगने थे, बट आप किस सोच के साथ उस काम को कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उस काम का एंड गोल क्या है, आउटकम क्या है, और उसके अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे ही हमें अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चल जाता है, वैसे ही हम उस काम को और ज्यादा लगन से और ज्यादा मोटिवेशन से करना शुरू हो जाते हैं।